डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता मोस्ट प्रॉब्ली आज जो मंडे है और मंडे से स्टार्ट हो गया है और ये नेक्स्ट संडे तक जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते हैं कि हाईलाइट में क्या चल रहा है। हाईलाइट में कुछ इस तरह से चल रहा है कि जुम्मा और हफ्ता को अमावस है ना, बड़ा ध्यान रखना है आपने। आज 12 से जो है वो मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है। और इसने मरकरी की, आपसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें आपने बड़ा अपने आप को यानी कि देखना है, केयरफुली हैंडल करनी है सारी चीज़ें। तो ये कुछ इस तरह से है। और सन ने इस वीक के लास्ट में सन ने मूव कर जाना है यहाँ से, उसमें चले जाएगा लिब्रा में। और ये थोड़ा सा 17 तारीख तक आप लोग नए रिश्ते, नए बिजनेस, नई डील, नया सफ़र, नया वेंचर जो है ना वो बिल्कुल ना करें। इसमें बड़ा केयरफुली रहे। मैं पिछली भी वीडियोस में बताती आ रही हूँ, टाइम ठीक नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज हम एरीज की तरफ आते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा ये कमेंट ज़रूर दें। सबसे पहले एरीज को देख लेते हैं। एरीज का तो ये वीक जो है वो इनका मून जो है फोर्थ हाउस में। आज तो वो कुछ थोड़ा सा नरमी गर्मी घर के अंदर कर रहे होंगे, कोई थोड़ा सा गुस्से वाली कैफियत भी बन सकती है। लेकिन ये है कि एक्सपेंसेस हो रहे होंगे घर पे और हो सकता है कि इनकी मदर की थोड़ी सी हेल्थ थोड़ा इशू बना रही हो। लेकिन कल परसों ये 2 दिन जो है बच्चों की खुशखबरी सुनेंगे, बच्चों की खुशखबरियाँ समेटेंगे। और उसमें ये है कि इनका हाउस वो होगा जहाँ पे इनके रिलेशंस जो है ना वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं। अगर ये कोई शादी के उसमें है, प्लान में है, तो इनको अच्छा स्पाउस भी मिल सकता है। और इसके अलावा ये है कि जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको भी सक्सेस होती नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं टॉरस की। टॉरियन, सबसे पहले तो ये है कि आप लोग अपने गले का बड़ा ध्यान रखें। ये सारा वीक जो है आपको बड़ा केयर, बल्कि ये अब आगे जो है ना लिब्रियन लिब्रा जो है, सॉरी वीनस जो है वो उस जगह बैठा हुआ है जहाँ पे थोड़ा सा वो दबाव का शिकार है। और प्लस ये है कि सन ने लिब्रा के उसमें आ जाना, तो उस डेफिनेट जब वो थोड़ा सा ना हर्डल्स लेके आएगा, क्योंकि सन भी थोड़ा सा ना डेबिलिटेटेड हो जाएगा। अब बात टॉरस का ये है कि जो ओल्ड एज है वो अपने गले का, टॉन्सिल्स का ध्यान रखें। और इसके अलावा ये है कि टॉरस वालों का जो है वो सफ़र कुछ इस तरह से है इस वीक का कि आज तो उनके छोटे बहन भाइयों को कोई खुशखबरी बनती नज़र आ रही है। कोई उनके जिसे कहते हैं ना आपके साथ उनके अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं। और वो हो सकता है कि वो आपको अच्छी कोई खुशखबरी दे रहे हों, या आपको कोई छोटे सफ़र की आपकी तैयारी हो, या जो छोटे सफ़र से बिजनेस करते हैं उनको भी आज कोई अच्छी खबरें बनती नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा यह है कि 2 दिन जो है वो थोड़ा सा इसके बाद घर वालों के साथ हाँ पैसे वैसे भी आने की तवक्को है। और ये है कि अपने घर में थोड़ा सा ध्यान रखें, बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबरें हैं। और ये है कि छोटा सफ़र भी है। अच्छा जनाब, बात कर लेते हैं अब जेमिनी की तरफ। जेमिनी का तो जनाब आज और कल जो था, कल से स्टार्ट हुआ हुआ है। उनका जो मून है वो बड़ा हाईलाइट हुआ हुआ है और उसमें खाना माल में है और गज केसरी योग बनाया हुआ है। जो बिजनेस में है, आईटी के प्रोफेशंस में है, उनको काफ़ी मनी जैसे कहते हैं ना उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, क्योंकि मून ने यहाँ ज़बरदस्त किस्म का योग बना रखा हुआ है। और आपके थर्ड हाउस में मून चला जाएगा कल और परसों। और यहाँ पे आपको जो है ना वो बड़ी अच्छी खबरें देगा। आप मंडे और ट्यूसडे जो है बहुत अच्छे आप उसमें रहेंगे। और उसके अलावा वेनसडे थर्सडे थोड़ा सा घर में दबाव का शिकार होगा। माइट भी कि मदर के साथ कोई थोड़ी बहुत अनबन हो जाए या उनकी सेहत कुछ थोड़ी सी वो इशू आपको बनाए। लेकिन यह है कि हफ्ते का लास्ट जो है वो आप फिर थोड़ा सा अच्छी आपको खुशखबरियाँ बनेंगी, मिलेंगी। तो इस तरह से ये है कि ये सफ़र इनका चलेगा। लेकिन ये कि जुम्मा हफ्ता मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, अमावस है तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुली देखना है। अब बात कर लेते हैं हम जनाब इसके बाद
कैंसरियन के फर्स्ट हाउस में मून है, और अपने मून के यहाँ होने से थोड़ा सा धन लाभ जिसे कहते हैं ना, मनी 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 बहुत अच्छा सीन बनता नज़र आ रहा है। रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। और इसके अलावा ये है कि कल भी 2 दिन जो है वो गवर्नमेंट से भी इनको फ़ायदा होगा, और फादरहुड की तरफ से भी, और फैमिली की सपोर्ट बड़ी रहेगी। और कैंसरियन का ये है कि वीक के लास्ट में छोटे बहन भाइयों के साथ मिलकर काम करें, कोई प्रोजेक्ट बनेगा। और ये है कि कोई आपको कोई जो सफ़र की प्लानिंग कर रहे हैं वो भी आपकी जैसे कहते हैं ना वो बन जाएगी। और लास्ट में ये है कि थोड़ा ध्यान रखें, पेरेंट्स के साथ भी दबाव का शिकार हो सकता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लियो वालों की। लियो वालों के आज और कल जो है ना 2 दिन थोड़ा सा इनको कल जो गुजर गया वो, और ये आज एक्सपेंसेस की तेज़ी हो रही होगी। और लेकिन ये है कि आज थोड़े शाम के बाद आपको काफ़ी चीज़ें रुक जाएंगी, थम जाएंगी, आपकी फेवर में चलना शुरू हो जाएंगी, रुके हुए प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कि फैमिली की सपोर्ट भी मिलेगी। लेकिन ये है कि इस वीक में आगे चल के छोटे बहन भाइयों के साथ आपका अच्छा रिलेशन बनेगा, नेबरहुड में बड़े अच्छे लोगों के साथ वो होगा। लेकिन ये है कि आपने अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपका जो सन है ना वो डेबिलिटेटेड हो चुका हुआ है। क्योंकि इस वीक के मोस्ट प्रॉब्ली एंड तक ना सन की डिग्रीज काफ़ी ज़्यादा आगे चली जाएंगी। तो आपको बड़ा ध्यान रखना होगा फैमिली के साथ, नेबरहुड में छोटे बहन भाइयों के साथ। और ओल्ड एज जो है ना वो ज़रा अपना हार्ट और ब्लड प्रेशर को ध्यान रखें, क्योंकि इस मंथ में सन ने ये समझ के चलें कि 16 से 16 तक आपने बड़ा केयरफुली अपने आप को देखना होगा। जो ओल्ड एज है 50s की एज में मैं बता रही हूँ। अब बात कर लेते हैं वर्गों की तरफ आते हैं। वर्गों के जनाब आज तो उनको बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ उनकी बनी होंगी, कल भी बनी होंगी, माइट भी कल किसी चूँकि कल ऑफ था तो इसलिए आज हो सकता है कि डे स्टार्ट में ही जो ऑफिस में जॉब में है या कोई रेलेवेंट काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ रेलेवेंट काम कर रहे हैं, या ये मोस्ट प्रॉब्ली विरगोइंग जो है ना सफ़र की प्लानिंग भी कर रहे होंगे, तो उनका सफ़र वगैरह वो जो है उनको उनका जो है टीए भी उनका अप्रूव हो जाएगा। और इसके अलावा ये है कि लेकिन वर्गीज जो है ना वो मंडे ट्यूसडे के अलावा अब ये आगे चलेंगे तो ये थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। ये ट्यूसडे और वेडनेसडे थोड़ा इनका दबाव का शिकार होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इनको मून फेवर नहीं कर रहा, अखराजात की तेज़ी होगी और प्रेशर रहेगा काम का। प्लस ये कि चीज़ें रुक रुक के अटक अटक के चलेंगी, मर्ज़ी का फेवर का आपका रिजल्ट नहीं आएगा, और इस तरह से आपको जो है ना वो चीज़ें तंग करेंगी। हाँ अलबत्ता 14-15 आपको जो है ना ज़बरदस्त किस्म के योग बनेंगे और आपको पैसे वैसे आने की वो है तवक्को है, और इस तरह से आपको ये चीज़ें फेवर करेंगी। लेकिन ये है कि लास्ट में 16-17 है तो अमावस, लेकिन हो सकता है कि ये इनको ये फेवर कर जाए, क्योंकि ना ये दिन इनको फेवरेबल हो जाएंगे। लेकिन ये कि फिर भी आपने नया वेंचर नहीं करना, कहीं पे बिजनेस या उसके लिए अप्लाई नहीं करना, नई जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना। हाँ पता ये है कि आप नेक्स्ट वीक में आपको आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम जनाब लिब्रियन के बारे में। तो लिब्रियन का जो है वो कुछ इस तरह से है कि जनाब स्टार्ट में ही इनको ना थोड़ा इस वीक के आज से इनको बड़ी ज़बरदस्त इनकी खबरें चल रही होंगी, इनके लिए अच्छी होप्स बनी हुई होंगी। खाना लाभ में है मून, यहाँ पे उनको मल्टीपल गेंस की तरफ सिग्नल्स मिल रहे होंगे, आप स्काई हाई होंगे। और प्लस ये कि आपको जो चीज़ें पिछली रुकी हुई थी वो आज आपको हो सकता है आपके रुके हुए चेक्स मिल जाएं आपको के प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा ये है कि आपको जो गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हैं या फादर की तरफ से, तो आपको काफ़ी अच्छी होप्स बनती नज़र आ रही होंगी। अच्छा जनाब बात कर लेते हैं किन की तरफ आएंगे। अब हम जनाब स्कॉर्पियन की तरफ जा रहे हैं। स्कॉर्पियन के 10th हाउस में वो है जिसे कहते हैं मून है 10th हाउस में। यहाँ पे माइट भी कि जो फादर के साथ आपके रिलेशंस ख़राब थे थोड़े से आज बेहतरी की तरफ हों, और गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे होंगे। लेकिन आपने स्कॉर्पियन के बारे में ये है कि आपने जो मेल स्कॉर्पियन काइंडली वो ज़रा ना फीमेल से अवॉइड करें उनके किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी काम में ऐसे मत, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपके ऊपर कोई ब्लेम या कोई किसी किस्म का जैसे कहते हैं ना कोई आपकी
عزت کے اوپر کوئی تھوڑا حربہ ہو سکتا ہے. تو سو بی کیئرفل اپنی کولیگز وغیرہ کے ساتھ ان سے تھوڑا کیئرفل رہیں اور کسی بھی قسم کا نیا وینچر نہ کریں کیونکہ ان کے یہ تھوڑا سا دباؤ کا شکار ہے. لیکن یہ ہے کہ بدھ جمعرات ان کے لیے اچھی خبریں لے کے آئے گا, ہوپس کی اچھی خبریں بنائے گا اور آپ جناب اسکائی ہائی ہوں گے اور اس طرح سے. لیکن یہ ہے کہ جمعہ اور ہفتہ آپ کو پھر جو ہے نا وہ اس طرف لے کے جائے گا جہاں پہ آپ نے فیمیل کے ساتھ آپ نے تھوڑا کیئرفلی دیکھنا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی یہ فائدہ پہنچانے کا ٹائم شروع ہو جائے گا 17 کے بعد سے. اب بات کر لیتے ہیں ہم سیجیٹیریس کی طرف آتے ہیں. سیجیٹیریس کا جناب کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ آج ان کو تھوڑا سا دباؤ کا شکار ہیں. 2 دن ان کو وہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا بزنس میں بھی کوئی شوق لگ سکتا ہے اور کچھ تھوڑا سا ان کے کچھ تھوڑے سے کام رکے ہوئے سے فیل ہو رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سیجیٹیریس آگے چل کے تو اچھی خبریں بنائیں گے. ان کے زبردست یوگ بن رہے ہیں اور آگے ان کو ملٹیپل جیسے کہتے ہیں نا سفر کا بھی ان کا وہ سین بنتا نظر آ رہا. اور جو ایجوکیشن میں ہے وہ لازمی کوئی نہ کوئی ان کو سکسیس جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو مطلب ملتی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اور اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ ان کو مذہبی کاموں میں کافی رہنمائی ملے گی. جو مذہب ریلیجس ہیں لوگ مذہبی, کیونکہ سیجیٹیریس موسٹ پرابلی جو ہے نا وہ مذہب کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. علماء صاحب حضرات جو ان کے پروجیکٹ رکے ہوئے تھے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد جدی کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو جناب 7th ہاؤس میں آپ کا مون ہے اور آپ کو کوئی فیملی کی طرف سے یا اسپاؤس کی طرف سے یا آپ کو کوئی پروجیکٹ جو آپ کا دور دراز کا ہے ابراڈ سے ریلیٹڈ ہے اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے اور ڈے ٹو ڈے جو آپ کی انکم ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. اور جناب کیپریکورنین کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایجوکیشن کی کامیابی بھی ہے. اور منڈے ٹیوزڈے تھوڑا سا یہ جو آج گزرے گا شام کے بعد تھوڑا اپنے صحت کا دھیان رکھیں. منگل بھی آپ کا اچھا نہیں نظر آ رہا. صدقہ کریں, ریڈ کلر کی چیزیں جو ہیں وہ صدقے میں آپ لوگوں کو دیں. کل ٹیوزڈے ہے, تمام سٹارز کے لوگ ہی ٹیوزڈے کا صدقہ کریں کیونکہ منگل جو ہے مریخ ریٹروگریٹ ہے اور مریخ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے بھائیوں کا سکھ ہوتا ہے, ہسبینڈ کا سکھ ہوتا ہے, پلس یہ ہے کہ جاب میں منی کا بھی, ہیلتھ کا بھی, بہت ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے آپ کو اس کا بڑا دھیان رکھنا ہوگا. اور یہ ہے کہ اپنی کیپریکورنین کو میں پھر کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں منڈے ٹیوزڈے کو اور اس کے علاوہ صدقہ کریں. پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اور لیکن یہ کہ ہاں سوری اس کے بعد پھر ان کا اچھا سفر سٹارٹ ہو جائے گا اور باقی جو ہے نا وہ لمبے پروجیکٹ پہ لمبے سفر پہ بھی جا سکتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں جناب ایکوریس کی. جناب یہ کیپریکورن کا دوسرا گھر ہے, بیچاروں کو 60 لگی ہوئی ہے لیکن ان کا ویک کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو کوئی تشویش لاحق ہو سکتی ہے. آپ کو آپ کی یعنی کہ نا کوئی پلاننگ ایسی تھی جو پروجیکٹ آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا, وہ ہو سکتا ہے وہ رک جائے یا چلتے چلتے یا کوئی ایسی خبر آپ کو سننے میں ملے جو کہ آپ کی فیور میں نہیں ہے تو آپ تھوڑے سے نا ڈپریس سے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ جلدی نا اپنے دشمنوں پہ قابو بھی پالیں گے, لمبے سفر کی تیاری بھی کریں گے اور آپ کا جو ہے نا آپ کو پھر سوموار منگل یعنی کہ آج 2 دن آپ کو پھر دھیان رکھنا ہوگا. اور اس یہ ہے کہ اس ویک کے اینڈ پہ آپ کوئی اچھی خبر بھی سنیں گے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا صحت کو آپ نے تھوڑا دھیان رکھنا ہے کیونکہ آپ کو ساڑ سکتی ہے. اچھا پائسس کی طرف آتے ہیں تو وہ پائسس کے جناب اس ویک میں بہت اچھی ایسی خبریں بن رہی ہیں. وہ لوگ جو شادی کی طرف پلان کر رہے تھے ان کے لیے شادی کا پیغام ہے, اچھا اسپاؤز ہے اور اس کے علاوہ ہے ابراڈ سے آپ کو اچھی خبریں ہیں اور جو پروفیشن میں ہے اس کے امپورٹ ایکسپورٹ کے وہ اس کی طرف جائیں گے اور ان کے رکے ہوئے جسے کہتے ہیں نا وہ اس کے اندر پلاننگ میں ان کو کامیابی ہوگی, پروجیکٹ اپرووڈ ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اور یہ ہے کہ بچوں کی بھی آپ کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے پائسز والے لوگوں کو. اور آپ جو لمبے سفر کی پلاننگ میں ہے وہ ہوپ فلی اس منتھ کے اینڈ تک آپ کو نا اچھی خبریں ملیں گی اور انشاءاللہ اگلا ہفتہ آپ کا اور بھی اچھا ہوگا. اچھا اب یہ بات کی یہ تو ویک تھا, یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کچھ تھوڑی سی اس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے کہ جس دن اماوس ہے
جمعرات جمعہ اور ہفتہ آپ نے کھانا کچھ بنا لینا ہے، کچھ غریبوں کے لیے کچھ میٹھا بھی بنا لینا ہے، وہ آپ نے میں پہلے بھی بتاتی آئی ہوں، ہر طرح کے فروٹس پہلے لا کے گھر میں رکھ لینے ہیں، چاہے تھوڑے تھوڑے ہوں، اس پہ کوئی نیاز وغیرہ پڑ کے تو آپ نے وہ ہفتے کو بھی یا ہفتے کی صبح کو آپ نے دے دینا، جمعے کو یہ ساری چیزیں کلیکٹ کر لینی ہے، تو ہفتے کو آپ نے کھانا بھی بنا کے کھانا بھی اور بانٹنا بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سیٹرڈے کے صدقے آپ لوگ کریں گے، وہ کالے معاش ہوتے ہیں، وہ آپ لوگ اپنے حسب توفیق جو ہے نا وہ لوگوں کو بانٹیں گے اور کریں گے، تو اچھا وہ ان لوگوں کو دیں گے جن کو ضرورت ہے، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کالا اور سفید کمبل ضرور دیں، کیونکہ راہو کیتو کا جو ٹرانزیکشن ہوا ہے یہ یہاں پہ کچھ لوگوں کو سوٹ کر رہا ہے، کچھ کو نہیں کر رہا، سو دس از دا ریزن کہ آپ اپنے اور مہینے 3 لگاتار جو ہے، یہ اس نے 1.5 سال ادھر رہنا، 1.5 year، تو آپ نے بڑا کیئرفلی چلنا ہے اور اس کے صدقات کرنے ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ ڈاگ کو فیڈ کرنا ہے، بلیک اینڈ وائٹ ڈاگ کو فیڈ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے چلتے چلتے ضرور بلینکٹ کا کمبل کا آپ نے گفٹ کرنا ہے۔ یہ 3 کمبل آپ لگاتار کر دیں سردی ونٹر میں 1 by 1 ایک مہینے کے بعد، تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کا گھر جو ہے ساؤتھ کی سائڈ پہ جن کا گیٹ ہے، جن لوگوں کے گھروں کا ساؤتھ کی سائڈ پہ گیٹ ہے، خاص کر کے لڑکیاں جو ہیں نا، ورگو کی لڑکیاں اور لبرین لڑکیاں، اور اس کے علاوہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، وہ لوگ چاندی پہن کے رکھیں، چاندی پہن کے رکھیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، تو پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور اچھی انٹرسٹنگ خبروں کے ساتھ۔ تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر۔